Guys, good morning. Here we are again fishing. Here at Maladig, Pikong, Lanao del Sur. Una sa tanan, special shout out atong amigong Butman, si Boss Lalang, Boss Brother Lalang. So here we go guys, sit up. Yeah. Tuyukins sabos ha. Kalit. Laki man. Duko siya. Just lang itong kamera. Bangad. Kita dito, boss. Okay. So, good morning guys. Good morning. Here we are again fishing. Hope taga-agwa guys. Okay na kada eh. Ha? Pwede babag. Okay. Mo buwa kong plywood ba? Amo ba? Sa tanaw na. Dili raman siya boss. Nakakuan man siya boss. Habog na po siya. Balaw tali mas. Simbak ko. Tot. Masul ba? Yeah. Jo. Oh. Guys, look ni guys. Here we are. Fishing time again. Fishing. Let's go. Yeah. Gigibutangan. Okay. Full luminous muna tayo guys. Full luminous. Kasi maaga pa. Okay, let's go. Hulog. Let's go. Good morning guys. Good morning. Habang tayo naghuhulog, shout out Ate Chacha Kapadiso. Thank you kayo sa mga 10 star ate sa imong gipanghatag sa akong mga videos. Thank you te. Ako shout out nimo. Arati oh. Ting.